अस्सलाम वालेकुम। इंसान की सोई हुई तबीयत और बहमियत फिर जाग उठी हुई। अशरफुल मखलूक़ात की सूरत से आदमी मगर ख्वाहिशों में भेड़िया, महल असरा में मुतमद्दिन इंसान मगर मैदान में जंगली दरिंदा, हाथ पाँव से अशरफुल मखलूक़ात मगर अपने रूह बहमी में दुनिया का सबसे ज़्यादा खूनखार जानवर है। अब अपनी खूनरेज़ी की इंतहाई शिकल अपने मर्दम ख्वारी के सबसे ज़्यादा बुरे वक्त में आ गया है। वो कल तक अपनी किताबों के घरों, इल्म और तहजीब के दारुल उलूम में इंसान था, पर आज चीते की खाल के चमड़े की नरमी से ज़्यादा हसीन और भेड़िए के पंजे के दंदाने तबस्सुम से ज़्यादा नेक है। दरिंदों के भट्ट और सांपों के जंगलों में अमन व राहत मिलेगी, मगर अब इंसानों की बस्तियां और औलाद आदम की आबादियाँ राहत के साथ अमन के तनफ़्फ़ुस से खाली हो गई है। क्योंकि वो जो खुदा की ज़मीन में सबसे अच्छा और सबसे बरकत था, मगर अगर सबसे बुरा और सबसे कम तो हो जाता, जिस तरह से ज़्यादा कोई और नेक ना था, वैसा ही इससे बढ़कर और कोई बुरा भी नहीं हो सकता। सामने अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हमने इंसान को एक तरफ तो बेहतरीन क़ुव्वतों के तरकीब और आला तरीन जज्बात के सख्त पैदा किया, लेकिन फिर दूसरी तरफ बहमी ख्वाहिशों और शरी क़ुव्वतों के लिहाज से निहायत ही अदना दर्जा मखलूक तक भी लड़ जाए। सामने वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लाए और आमाल सालिहा व आदिल अख्तियार किया, सो इनके लिए बेइंतहा अजर है, क्योंकि वो इन मतज़ाद क़ुव्वतों के कशाकश से बच निकलेंगे। सामने इंसान दुनिया का आला तरीन मखलूक खुद अपने ही हम जिनसों का खून बहाता है और अपने ही आबनाए नरा के लिए दरिंदा वो खून खार है। सामने हुकूक व फराज इबादत में सबसे अफजल फ़र्ज यह है कि हर इंसान दूसरे इंसान की ज़िंदगी, हुर्मत और उसकी जान की इज़्ज़त करे। जब तक कि हुर्मत ज़िंदगी व इज़्ज़त जान नहीं, इस वक्त दुनिया में राहत व इत्मीनान भी नहीं। सामने उत्तर प्रदेश के हालात की हुकूमत के हालात से हर कोई वाकिफ़ है। न बच्चों की ही जानों की हिफाजत है, न उनकी अजमत की हिफाजत है, न बुजुर्गों की एहतराम तो करना दरगुजर, उसके साथ कितनी नीची सतह की हरकत की गई है, किस तरह से मौत के घाट उतारा गया है। सामने मौजूदा नागफ्ता हालात से निजात की सूरत है कि हम अल्लाह की तरफ रजू हो जाए, तौबा करे, ज़मीनी सतह पर पूरी इंसानियत को अच्छे अखलाक और किरदार का हामिल बनाने की फ़िक्र और कोशिश करे, क्योंकि कुरानी ऐलान के मुताबिक जब हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे, यानी खुद भी हम बाअमल रहेंगे और नेज़ इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर दायाना किरदार अदा करते हुए अपने जैसे इंसानों को भी बाअमल बनाने की सही करेंगे और फिर सताए देंगे, तो अल्लाह की मदद आएगी और हमें इस्बात ख़दमी भी हासिल होगी। सामईन, सूरह मोहम्मद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसका तर्जुमा है, आज तक जिन लोगों ने इस्लामी क़वानीन को दुनिया व आखिरत में तरक्की का ज़रिया समझा और कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, नेज़ इस्लामी वज़ा ख़ता से मोहब्बत की और इसे अख्तियार किया, और बिलाखिर हर जगह कामयाब है। हर एक इसके बरक्स जो मुसलमान अपने दीन से बेवफाई करता है, वो कहीं का नहीं रहता, न घर का न घाट का। अभी हाल ही में रुखियाना में एक लड़की का इबरतनाक वाक़या नजर आम पर आया, जिसने एक हिंदू लड़की के दाम इश्क में गिरफ्तार होकर अल्लाह के पसंदीदा दीन को छोड़कर और हिंदू बन गई। इसी हिंदू लड़के के साथ शादी के बंधन में बंध गई। इत्तेदाद की वजह से वो अपने माँ बाप, रिश्तेदारों की नज़र से गिरी ही अपने ससुरालों में भी इंसानों जैसे एहतराम से महरूम रही। मंदिरों में भी अछूत समझी गई। बिला आखिर हिंदू समाज से भी रुसवा होकर निकलना पड़ा। इसके बारे में वजह तौर पर कहा जा सकता है कि ना खुदा ही मिला, न बस अल्लाह ताला से दुआ हो कि आल औलाद के ईमान अमल की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला रब्बी गफूर रब ख़िया को माफ़ करे, इसे ईमान की तरफ वापसी की तौफीक दे और इसे इसकी मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामने एक और वाक़या सुन लीजिए। एक नौजवान नौकरी की तलाश में एक कंपनी में पहुंचा। कंपनी का अफसर कोई गैर मुस्लिम था। नौजवान ने इससे मुलाजमत की दरख्वास्त की। अफसर ने कहा, इस कंपनी में मुलाजमत के लिए किनिश होना ज़रूरी है, अगर ये शर्त मंजूर है तो दाढ़ी मुंडवा कर बाद में मिलो, देखेंगे। चुनाचे नौजवान ने एक मामूली सी नौकरी के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक पसंदीदा आज़िम सुन्नत को कुर्बान कर दिया और अपने नूरानी चेहरे को बेनूर बनाकर दोबारा कंपनी के मज़कूर अफसर से मुलाकात की। अफसर ने उसे न पहचाना। नौजवान ने जब पीछे मुलाकात और मुलाजमत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू का तज़किरा किया, तब बदज के साथ इसने जो जवाब दिया वो हम में हिस्स पैदा करने की मखनाती सलाहियत रखता है। अफसर ने कहा, जो अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार ना बन सका, उससे वफादारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है? लिहाजा तुम जैसे लोगों के लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं। सामईन, बात सिर्फ दाढ़ी की नहीं, बल्कि शरीयत के वही काम जो अहले इल्म के नज़दीक मुत्तफ़क़ा तौर पर फ़राइज़ व वाजिबात के क़बील से या हुर्मत और कराहत तहरीमी के ज़मरे में शामिल है, इनमें भी हम लोग बड़े कोताह है। बावजूद है कि हम मुसलमान अपने मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पर है, लेकिन अपनी दीनी शराकत और पहचान कायम रखने में नाकाम वाक़ हुए हैं। यही वजह है कि हम मजमूई तौर पर पूरी दुनिया में बदहाली का शिकार है। अगर हम अपना मुहासबा करें तो हम यही नतीजा निकाल के हमारे साथ जो कुछ हो रहा है वो हमारी बदआमालियों की सज़ा है। हकीकत है कि हम इससे भी ज़्यादा सख्त और अज़ाब इलाही के मुस्तक़ी, लेकिन अल्लाह का फजल कि हमारी बहुत सी ख़ताओं को दरगुजर कर देता है। सामईन, मसाइब कहते हैं, बेशुमार हमारी मौजूदा हालत ख़राब कर रखी है, खस्ता कर रखी है, मगर हम अपनी जराहत को नाकाबिल इंदमाल क्यों फ़र्ज के लेते हो? अपने अमाल को हम सीधा करें, कुरान की तरफ लौट चले। वक्त है, अल्लाह ताला ने
بہت سی نعمتیں اس کائنات بھی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ رہتے پر احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں گی تو قیامت کا انتظار کرو۔ کہا گیا یا رسول اللہ امانت ضائع کرنا کسے کہتے ہیں؟ فرمایا جب حکومت اور سرداری نااہلوں کے سپرد کی جانے لگے تو قیامت کا انتظار کرو۔ بخاری۔ سامعین، ان تاکیدی ہدایت کا صاف صاف مطلب ہے کہ امت اس معاملے میں کبھی لاپرواہی، بے تعلقی، بے فکر اختیار نہ کرے۔ اس کو محض دینی نظام سنبھالنے کا ڈھانچہ سمجھ کر غیر اہم نہ سمجھے، بلکہ اس معاملے میں ذہن و فکر بھی لگائے، عمل دلچسپی لے، چاق و چوبند رہ کر پوری کوشش کرے، اقتدار اہل اور صالح لوگوں کے ہاتھ میں پہنچے، کہیں بے کردار مکار افراد اپنی سازشوں سے اس ناجائز قبضہ نہ کر بیٹھے، امت کی بے پرواہی، بے تعلقی، سادہ سے کہ یہ عظیم امانت نااہلوں کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے، ورنہ پورے نظام اجتماعی کی گاڑی غلط رخ پر چل پڑے گی، پھر رنج و افسوس، ماتم و شکوہ اور ملامتوں کے کوئی مقدار بھی اس کو بریک نہیں لگا سکے۔ جو وقت بچا ہے ہمیں ان کو پکڑے، اپنے کوششوں کو اسلام کے دائرے میں رہ کر عمل پیرا ہو جائے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سامعین، یعقوب بن لیث ایک ٹھٹا تھا۔ اس سے جب دکان بڑھی اور دوستوں سے حصول عظمت و عزت کے تذکرے کیے تو لوگ اس کے باتوں پر ہنستے تھے اور یہ شعر کہتے تھے، نہ بوریا بھی میسر ہوا بچھانے کو، ہمیشہ خوابی دیکھا کہ چھپر کھٹکا۔ سامعین، استعان و تشریح کا چند مختصر لفظوں میں جواب دیا کرتا تھا کہ میرے پاس مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ایوان و انصار نہیں ہے، ملک گیری و ملک رانی میں سابقہ معرفت حاصل نہیں، مگر کیا میرے پاس وہ دل بھی نہیں ہے جس نے خراسانی کافر کو ابو مسلم بنا دیا تھا۔ سامعین، جب دمشق کا جب تختہ اٹھا بنو امیہ کی جاہ و جلال نے آل عباس کے لیے جگہ خالی کی تو اس انقلاب کا علمبردار ابو مسلم نامی ایک نو مسلم خراسانی تھا۔ یعقوب بن لیث کا اشارہ اسی طرف تھا کہ اگر ایک نو مسلم ایک عظیم الشان حکومت کو خاک میں ملا سکتا ہے، ایک نئی حکومت کی بنیاد رکھ سکتا ہے، تو پھر ہر انسان کے لیے جو ہمت عزم رکھتا ہو یہ کیوں کر ناممکن ہے۔ سامعین، یہ عزم راسخ اور یہ ہمت بلند، یہ جلالت آفرین حوصلہ ایک ایسے شخص کے تھے جس کے حصے میں دنیا اور اس کی نعمتوں سے کوئی نمائش اور نمودار کی بات نہیں آئی تھی، مگر یہ احساس دل تھا، یہ اللہ اکبر کی صدائیں تھی، یہ لسقف اللہ فی الارض، قابلیت و صلاحیت رکھنے والے ایماندار کو ضمیر پر خدا اپنا جانشین بنائے گا، کہ وعدے پہ یقین رکھنے والا جذبات تھے کہ ان کی برکت سے بلاخر ایک مجہول اور بے حیثیت ٹھٹا ایران کا بادشاہ ہوگا۔ خلیفہ روئے زمین کی عظمت اور سپاہ و سلطنت تھی، اس کی کچھ بگاڑ نہ سکی۔ تاریخ ایران یعقوب بن لیث کی داستان و عظمت جلالت آج تک سنا رہی ہے۔ سامعین، یہ اس لیے ہوا کہ حقیقت میں ایمانداروں کا مالک اور کارساز خدا ہے، جو خدا کی قدرت کے منکر ہے، ان کا کوئی مالک اور کارساز نہیں۔ ہم کو ایک منٹ کے لیے غور کرنا چاہیے کہ کیا دنیا میں کوئی بھی کامیابی بلا ایمان مل سکتی ہے؟ کیا شک کا روک اپنے پہلو میں لے کر دنیا کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی کامیابی پا سکتے ہو؟ کیا تم دنیا میں ایک مٹھی بھر جو اور چاول بھی پا سکتے ہو؟ جب تک کہ ہمارے اندر طرف کی صلیت، سچا جذبہ نہ ہو، ہم ایک لمحے کے لیے دنیا کی کوئی کامیابی اپنا چہرہ تمہیں دکھا سکتی ہے، جب تک کہ تم حق کی راہ میں قربانی چڑھانے کو تیار نہ ہو۔ خدا کی اس کائنات میں ایک ذرے کے اندر اس حقیقت کے عالم کی تصدیق موجود ہے کہ دنیا میں کامیابی کا کوئی چہرہ نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ وہ ایمان، حق اور صبر کے منزلوں سے نہ گزرے۔ سامعین، اللہ کا ہر اڑنے والے پرندے کے لیے بھی ہے۔ کیا خدا اپنا قانون ہمارے لیے بدل دے گا؟ کیا خدا ہماری غفلتوں کا ساتھ دے گا؟ اگر ہم اپنی غفلت کی وجہ سے اس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں تو ہم سے بڑھ کر اپنی موت کی طرف جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان غفلتوں سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔